हज़रत उमर फ़ारूक का नाम उमर बिन ख़त्ताब है और आपकी कुनियत है अबू हफ़स। आपके नसब की तफसील कुछ इस तरीके से है। उमर बिन ख़त्ताब बिन नुफ़ैल बिन अब्दुल उज़्ज़ा बिन रय्याह बिन अब्दुल्ला बिन क़रत बिन रज़ाह बिन अदी बिन काब बिन लवी बिन गालिब अल-करशी अल-अदवी। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक का सिलसिला नसब काब बिन लवी बिन गालिब पर पहुँचकर हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिल जाता है। आप रज़ी अल्लाह अन्हु की विलादत आमुल फ़ील के 13 साल बाद हुई और आप हिजरत से 5 साल पहले मुसलमान हुए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात हज़रत मुग़ीरा के ग़ुलाम ने सुबह की नमाज में आप रज़ी अल्लाह अन्हु के पहलू पर खंजर के वार किए। इस वार से आप ज़ख्मी हुए। 3 दिन तक आप ज़िंदा रहे और उसके बाद आपकी वफ़ात हुई और उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के पहलू में आप दफन हुए। आप मुसलमानों की अमीरुल मोमिनीन थे और दूसरे खलीफा थे। आप कायद फतूहात थे। अल्लाह ताला ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़रिए इस्लाम को क़ुव्वत बख्शी। आपने मुसलमानों से तकालीफ दूर की। अल्लाह आपसे राज़ी हुए और अल्लाह ने आपको हक़ व बातिल में इम्तियाज़ के लिए भी नाम दिया। आपकी राय अक्सर कुरान के मुवाफ़िक होती, जिसकी हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तारीफ़ किया करती। आपके हाथों दीन व ईमान की नशर व अशात हुई। शैतान भी आपसे खौफज़दा रहता। आप दीनी जज्बे के हामिल थे, लोगों की ज़रूरियात को पूरा करते। आप ज़ी वक़ार शख्सियत के मालिक थे और आपकी शख्सियत रोबदार थी। आप अहले जन्नत के चिराग और लोगों की गलतियों को आसानी से माफ़ कर दिया करते थे। आप बहुत नरम दिल थे। आपके आंसू जल्द रवां हो जाते थे। आपकी शख्सियत बहुत खूबसूरत थी। आपका चेहरा बहुत बारौनक और दिलकश था। आप रज़ी अल्लाह अन्हु बूढ़ों की खादिम और मुफलिसों के मददगार थे। आप बहुत आदिल हुक्मरान और बाकमाल खलीफा थे। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने तमाम ग़ज़वात में शिरकत फरमाई। आप रज़ी अल्लाह अन्हु दीन के मजबूत किला थे। आपने बहुत से अमूर में दूसरे सहाबा से सबकत और अव्वलियत रखते थे। हज़रत उमर फ़ारूक बहुत सी दूसरी चीज़ों में सबकत और अव्वलियत रखते थे। आप वो पहले शख्स हैं जिन्होंने एलानिया हिजरत की। आप रज़ी अल्लाह अन्हु पहले शख्स हैं जिन्हें अमीरुल मोमिनीन का लक़ब दिया गया। आप रज़ी अल्लाह अन्हु पहले शख्स हैं जिन्होंने हिजरी तारीख़ का कैलेंडर मुक़र्रर किया। आप रज़ी अल्लाह अन्हु पहले शख्स हैं जिन्होंने लोगों को क़याम रमज़ान के लिए जमा किया। आप रज़ी अल्लाह अन्हु पहले शख्स हैं जिन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को, जो कि खलीफा अव्वल हैं, उन्हें कुरान जमा करने का मशवरा दिया। हज़रत उमर फ़ारूक पहले शख्स हैं जिन्होंने अपने मुहाफ़िज़ को इनामात से नवाजा। आप रज़ी अल्लाह अन्हु पहले शख्स हैं जिन्होंने नादार और बूढ़े ज़म्मियों से जिज़िया साकित किया। नादार कहते हैं गरीबों को और ज़म्मी कहते हैं मुसलमानों की इस्लामी रियासत में रहने वाले गैर मुसलमान, और जिज़िया कहते हैं वो टैक्स जो गैर मुसलमान रियासत में रहते हुए अदा करते हैं। आप रज़ी अल्लाह अन्हु पहले शख्स हैं जिन्होंने ज़म्मियों के लिए इलामात वाज़े की ताकि पता चल सके कि वो गैर मुस्लिम हैं, मुसलमानों की रियासत में रहते हैं। इसी तरह आप वो पहले शख्स हैं जिन्होंने फ़ौजी भर्ती को लाजमी करार दिया ताकि इस्लामी रियासत में जो नौजवान हैं, जो जंगजू हैं, वो फ़ौज का हिस्सा बन सकें। हज़रत उमर फ़ारूक पहले शख्स हैं जिन्होंने काज़ियों और मुर्शदीन को लश्कर के साथ रवाना किया। काज़ी कहते हैं जो किसी को मसला अगर हो जाए तो वो फ़ैसला कर सके, और मुर्शिदीन कहते हैं जो हिदायत की, जो मुबल्लिगीन हैं, जो अच्छी बातें बताते हैं, जो लोगों की दीनी रहनुमाई करते हैं। आप रज़ी अल्लाह अन्हु पहले शख्स हैं जिन्होंने खतूत को शक्ल में मुरतब किया, यानी जो ख़त लिखे जाते थे उनको इकट्ठा किया गया, उनका रिकॉर्ड बनाया गया। हज़रत उमर फ़ारूक पहले शख्स हैं जिन्होंने कायदीन और वालियों के लिए मजलिस मुशावरत कायम की। मजलिस मुशावरत ऐसी जगह होती है जहाँ बैठ के लोग मशवरा करते हैं। कायदीन कहते हैं रहनुमाओं को और वाली कहते हैं जो भी अपने इलाके के सरदार होते हैं। आप रज़ी अल्लाह अन्हु पहले शख्स हैं जो रातों को लोगों के अहवाल मालूम करने के लिए गश्त किया करते थे। गश्त कहते हैं विज़िट करने को। हज़रत उमर फ़ारूक पहले शख्स हैं जिन्होंने रजिस्टर मुकर्रर किए और इन रजिस्टर्स में लश्कर वालों के नाम और उनके वज़ाइफ यानी उनकी तनख्वाहों का इंदराज होता था। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु पहले शख्स हैं जिन्होंने मेहमान खाने बनाए। आज की इस एपिसोड में मैं आपको हज़रत उमर फ़ारूक का एक वाक़या बताता हूँ। मदीना मुनव्वरा में नज्जार, जो कि एक इलाके का नाम है, वहाँ से कुछ लोग आए जिसकी वजह से हर तरफ हंगामा और शोर बर्पा होने लगा। हज़रत उमर फ़ारूक ने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ से कहा, आओ चलो हम इस रात चोरी वगैरह से लोगों को बचाने के लिए पहरा देंगे। चुनांचे वो दोनों रात भर पहरादारी करते रहे
اور جس قدر اللہ نے ان کے لیے لکھا تھا وہ نمازیں پڑھتے رہے۔ اسی دوران حضرت عمر فاروق نے کسی بچے کے رونے کی آواز سنی تو وہ آواز کی طرف متوجہ ہوئے۔ انہوں نے جا کر اس کی ماں سے کہا جو اس کو چپ کرانے کی کوشش کر رہی تھی، خدا کا خوف کرو، اپنے بچے کا خیال کرو۔ یہ کہہ کر وہ اپنی جگہ واپس تشریف لے آئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد بچے کے رونے کی آواز آنے لگی تو وہ دوبارہ اس کی ماں کے پاس گئے اور اس طرح اس کو سمجھا کر واپس آئے۔ یہاں یہ واضح رہے کہ اس وقت حضرت عمر فاروق امیر المومنین تھے، وہ خلیفہ راشد تھے اور ان کی حکمرانی تھی۔ اس بچے کی ماں کے پاس وہ دوبارہ آئے اور سختی سے کہا، تیرا ناس ہو، لگتا ہے تم بری ماں ہو، کیا بات ہے؟ تمہارا یہ بچہ ساری رات بے چین رہا۔ ماں نے پریشانی اور بھوک کے عالم میں جواب دیا، اے اللہ کے بندے، تو نے مجھے آج کی رات پریشان کیے۔ میں اصل میں اس کی دودھ کو چھڑانے کی کوشش کر رہی ہوں مگر یہ انکار کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق بہت حیران ہوئے اور پوچھا کہ تم اس کی ماں ہو تو ایسا کیوں کر رہی ہو؟ بچے کی ماں نے کہا، میں ایسا اس لیے کر رہی ہوں کہ ہمارے خلیفہ نے بچوں کا وظیفہ اس وقت مقرر کیا ہے جب اس کا دودھ چھڑا لیا گیا ہو۔ حضرت عمر فاروق یہ سن کر خوف سے تھر تھرانے لگے اور اس سے پوچھا، اس بچے کی کتنی عمر ہے؟ اس کی ماں نے بتایا کہ ابھی اتنے مہینے کا ہے، یعنی شیر خوار ہے، ابھی دودھ پیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا، تیرا ناس ہو، تو اس کا دودھ جلدی نہ چڑھاؤ۔ یہ کہہ کر حضرت عمر فاروق واپس آ گئے۔ فجر کی نماز پڑھائی تو لوگوں نے اس دن آپ کی قرات کے دوران آہ و بقا کا غلبہ محسوس کیا۔ جب سلام پھیرا تو فرمایا، عمر کے لیے تنگی ہو، مسلمانوں کے کتنے بچے مر گئے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ حکم جاری فرمایا کہ جو بھی حالت اسلام میں بچہ پیدا ہو اس کا اسی دن سے وظیفہ جاری ہوگا جس دن سے وہ پیدا ہوا، اور آپ نے یہ فرمان تمام علاقوں میں لکھ کر بھیج دیا۔ اس واقعے سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ حکمرانوں کی کس قدر ذمہ داری ہیں۔ وہ لوگوں کے حالات معلوم کرتے ہیں اور لوگوں کے حالات اور ان کے مسائل کے لحاظ سے فیصلے کرتے ہیں۔ اے کاش ہمارے مسلمانوں کی حکمرانوں کو اپنی عوام اور رعایا کے لیے یہ درد محسوس ہو۔ آج کی اس ایپیسوڈ میں میں آپ کو حضرت عمر فاروق کا ایک اور واقعہ بتاؤں گا۔ حضرت عمر فاروق کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ بہت روبدار شخصیت تھے، لیکن جب آپ امیر المومنین بنے، آپ جب خلیفہ بنے، تو میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے کس قدر خیر خواہ تھے۔ ایک بار عراق سے ایک گروپ آیا جو کہ اس وقت عرب میں سخت گرمی کا زمانہ تھا، اور عرب کا جو ریگستان تھا وہ سورج کی تپش سے بہت زیادہ گرمی اس میں موجود تھی، اور وہ جو گروہ آیا عراق سے ان کی قیادت کر رہے تھے حضرت احنف بن قیس رضی اللہ عنہ۔ یہاں میں اپنے سننے والوں کو یہ بھی بتا دوں کہ ہم کس وقت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اور کس وقت رضی اللہ عنہا کہتے ہیں۔ جب ہم کسی صحابی کا ذکر کرتے ہیں، مذکر کا ذکر کرتے ہیں، مرد کا ذکر کرتے ہیں، میل کمپینین آف ہولی پروفٹ کا ذکر کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، یعنی اللہ ان سے راضی ہوا، اللہ اس ایک مرد سے راضی ہوا۔ اس کے کہنے کا طریقہ ہے رضی اللہ، اللہ راضی ہوا عنہ۔ اور جب ہم کسی صحابیہ کا ذکر کرتے ہیں، فیمیل کا ذکر کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہا، اللہ راضی ہوا اس مؤنث سے، اس خاتون سے۔ لیکن جب ہم نے زیادہ کی تعداد میں کہنا ہو تو ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہم۔ ویسے تو یہ مردوں کے لیے لیکن یہ سب کے لیے چل جاتا ہے۔ خواتین کے لیے اگر زیادہ صحابیات ہوں ویسے تو ان کے لیے رضی اللہ عنہن، لیکن رضی اللہ عنہم بھی چل جاتا ہے اگر مذکر اور مؤنث کا اکٹھا گروپ، جس میں جیسے حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت عائشہ اور حضرت زینب، ان چاروں کا ذکر آئے، یعنی چار لوگوں یا زیادہ لوگوں جس میں مذکر اور مؤنث دونوں ہوں، تو سب کے لیے رضی اللہ عنہم کہہ سکتے ہیں۔ ہاں اگر دو لوگ ہوں جیسے دو صحابی یا دو صحابیات، تو ان کے لیے عربی میں جو طریقہ ہے وہ ہے رضی اللہ عنہما۔ اس میں بہت سے لوگ غلطی کر جاتے ہیں کہ وہ مذکر یعنی ایک صحابی کو رضی اللہ عنہا بھی کہہ دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ حضرت عمر فاروق اس وقت اس ریگستان میں موجود تھے۔ حضرت احنف بن قیس رضی اللہ عنہ ان کو تلاش کرتے ہوئے وہاں پہ پہنچے تو انہوں نے کیا دیکھا؟ انہوں نے دیکھا کہ عمر فاروق کا امامہ اترا ہوا ہے اور کمر پر گون باندھی ہوئی ہے، اور وہ زکوٰۃ میں آئے ہوئے اونٹوں کا علاج معالجہ کر رہے ہیں۔ حضرت احنف وہاں پہ پہنچے، دونوں کی اسلام دعا ہوئی تو حضرت عمر نے ان کو بھی کہا، اے احنف کپڑے تبدیل کرو اور میرے ساتھ آؤ، اس اونٹ کے علاج معالجے میں تعاون کرو۔ اس مال میں یتیموں، مسکینوں اور بیواؤں کا حق ہے۔ ان لوگوں میں سے کسی نے کہا، اے امیر المومنین، اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے، آپ یہ کام کسی غلام کو فرما دیتے، وہ یہ کام سر انجام دے دیتا۔
हज़रत उमर फ़ारूक जिनके बारे में लोग ये समझते हैं कि वो बहुत रौबदार शख्सियत थे और बहुत गुस्से वाला उनका मिजाज था, लेकिन आप देख सकते हैं कि वो हुक्मरान बनने के बाद किस कदर उनके अंदर आजिज़ी आ गई थी। तो उन्होंने इस बात का बहुत आजिज़ी के साथ जवाब दिया, भला मुझसे बड़ा ग़ुलाम भी कोई होगा? और ये आहनफ कौन है? जो शख्स मुसलमानों के अमूर का ज़िम्मेदार हो, वो मुसलमानों का ग़ुलाम है। जिस तरह एक ग़ुलाम पर अपने आका की खैर खाही और अमानत की अदायगी ज़रूरी है, इसी तरह उस पर यह भी है कि वो उन कामों को बजा लाए जो इस ओहदे की ज़रूरत है। इस वाक़े से आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि हुक्मरानों की असल ज़िम्मेदारी ये नहीं है कि वो अवाम के ऊपर हुक्म चलाएं और उन पर अपनी मनमर्जी चलाएं, बल्कि वो अवाम के लिए आसानियाँ पैदा करें, अवाम को फैसिलिटेट करें ताकि अवाम अच्छे तरीके से उस रियासत में रह सके। अल्लाह ताला हमारे आज के हुक्मरानों को हदायत दे। हमारे इस चैनल पर आपको अंबिया कराम के बारे में, सहाबा कराम के बारे में, औलिया कराम के बारे में और नेक और बुज़ुर्ग हस्तियों के बारे में उन वाक़यात की तफसीलात मिलेंगी जिनके बारे में हम पहले पता करते हैं कि वो ऑथेंटिक हैं, वो सच्चे वाक़यात हैं।